Sabihin mo nga, pag may tanim, may kakainin. Sabi niya ng bebeng. Ano? Opo? Opo? Tignan mo, may rambutan tayo. May, ano ba yan? Meron mangga. May kahel. May, ano ba yan? Avocado. Oh, may saging din. May kalamansi. Oh, di ba? Ang dami. May nyug. Oh. Ay, sus! Ay, sus! Aisin. Huliin natin yung manok. Huliin natin yung manok. Huliin natin yung manok. Ayun yung manok. Wala. Andun yung baboy ni Nana. Manok, kamo. Huliin mo yung manok. Yun o.